My name is Graziela Novia Clementine Dun. I am from 10th grade 1. Here I will tell a story in the fable genre, namely The Mouse and the Lion. Upon a time in the forest, there lived a little mouse along with wild lion. My analysis paragraph 1 of the orientation because it contains introduction to the story's setting, such as space and character. Pada suatu ketika di sebuah hutan, hiduplah seekor tikus kecil di dalam gua bersama dengan seekor singa liar. Analisis saya adalah paragraf 1 deskripsi teks orientasi karena berisi pengenalan cerita seperti ruang atau tempat dan karakter. While the lion was sleeping, the little mouse came to him. The lion woke up because he felt disturbed and said, "You dare disturb me, I will eat you." The little mouse squeaked, "Don't eat me." "Well, thank you. If you have trouble, I will help you." My analysis paragraph 2 is a complication because this paragraph contains the conflict and problem that occurs between the mouse and the lion in the story. Ketika singa sedang tertidur, tikus kecil mendatanginya. Singa terbangun karena merasa terganggu dan berkata, "Kamu beraninya menggangguku, aku akan memakanmu." Tikus itu menjawab, "Jangan makan aku akan berterima kasih. Dan jika kamu mempunyai masalah, aku akan membantumu." Analisa saya paragraf kedua merupakan tes deskripsi komplikasi karena paragraf ini memuat konflik atau permasalahan yang terjadi antara tikus dan singa. The king of the forest laughed loudly and replied to the mouse, "You little one will help me. Ahahaha. Okay, since you made me laugh, I'll let you go this time," said the king of the forest amidst his laughter. The next day, the lion was trapped in the hunter's net. The lion roared and the little mouse heard the lion's cry for help. Raja hutan tertawa keras dan menjawab tikus kecil itu, "Kamu binatang kecil mau membantuku? Hahaha. Oke, karena kamu membuatku tertawa, aku akan melepaskanmu kali ini," ucap Raja Hutan di tengah tawanya. Keesokan harinya, singa tersebut terjebak di dalam jaring pemburu. Singa mengaum dan teriakan tersebut terdengar oleh tikus. Tikus pun menjumpai teriakan tersebut. Skillfully, the rat beat the hunter's net. The lion was finally free from the hunter's trap, and they become friends forever. My analysis paragraph 3 is a description text of the solution because this paragraph contains the resolution or solution chosen by the characters in solving a problem that occurred. Tikus datang dengan terampil. Tikus itu menggigit jaring pemburu. Singa itu akhirnya terbebas dari perangkap pemburu. Oleh karena itu, mereka menjadi sahabat selamanya. Analisa saya paragraf ketiga merupakan deskripsi teks resolusi karena paragraf ini berisi tentang resolusi yang dipilih oleh tikus dan singa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. The Fable of the Lion and the Mouse has several moral messages, namely 1. The importance of empathy, 2. Care about others, 3. Helpful attitude, 4. Ability to assess from different points of view. Fable singa dan tikus memiliki beberapa pesan moral, yakni pentingnya empati, peduli pada orang lain,
sikap saling tolong-menolong, kemampuan menilai dari sudut pandang yang berbeda-beda.